Miracle happen in scarcity, not in plenty. Mayong adlaw, ako si Father Algie Quintana, Vocation Director sa Oblates of the Virgin Mary. Maigsoon, uban kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon, Marcos 8:1 hangtod 10, ang milagro sa pagpakaon ni Hesus sa 4,000 ka mga tao. Mga igsuon, ang iyahang mga tinun-an, halos kawad-an og paglaom kay tungod sa kadaghan sa tawo, walay makaon og awaaw kato nga lugar og asa sila mokuhag pagkaon. Pero si Hesus iyang giingon, no? Pila kabuk ang tinapay? 7 ka tinapay. Gikuha ang tinapay, gipanalanginan, gipikas-pikas og gihatag. Og nakakaon ang tanan og nasubrahan og 7 ka bukag. Mga igsuon sa atong kinabuhi, usahay dito nato ma-focus ang atong atensyon sa mga kasakit, sa mga problema. Pero di kita mo paglaom. Nga naman, kay kita bisan sa mga problema, gipanalanginan kita ni Hesus. Ang pan nga ordinaryo gikuha ni Hesus, gipanalanginan, gipikas-pikas o gihatag. Og mapog kana sa atong kinabuhi. Ako, ordinaryong tao, gipanalanginan, nahimong pari o gipikas-pikas o anian na dinhi nagserbisyo sa uma sa Ginoo. Mga igsuon, dili kita wadag paglaom. Mapokus man aduna may kita mga problema kung unsa kalisod imong sitwasyon, anaa ka diha haduol sa usa ka milagro karon. Busa ayaw ka wadag paglaom, ang Ginoo kaya niya himuon ang tanan. Walay imposible sa Ginoo. Mao bitaw nga gikolekta nila ang mga mumho. Nganuman kay kanang gamay nga mumho pwede na kina makakaon sa tanang tao sa tibuok kalibutan kung gusto sa Ginoo. Sumo ka na maigsuon ang challenge nato karon nining Eucharistia. Si Hesus gihatag niya ang tanan para kanato, para kita mabuhi. Wa na gyud nagkulang ang Ginoo. Asa pa man siya nagkulang, gihatag na niya iyang lawas ug dugo. Ang Eucharistia mo'y atong bitamina, atong pan, atong pagkaon para makaabot kita sa atong padulngan ang kinabuhing dayon. Amen.